kif jgħis supporti li passi games Tana. Was it like that bil-ġarati? Id-darba li ġejt. Dritt kien ġeja. Xinu di? Kif nsejt ċituwa? Vera, ma kienx Dirrit fawa. Dina għal video li ħana ħalet. Inta fahem kert, inta fahem Ekleja. inta faw għannu tu eżempju, dej xurxin. Poġġi inti fit-tar. Ħana fejn għati. Għalli tajjeb hekk. Hej, tidda il-da. Għaddi għanni xibis. Ma l-issa din, jiena ħalli għalli ex Depiro issa. Fil-kartek dejtejt. Depiro. Starlights Dak bajjeż ta' vera fuq naxxar, ġifieri li ħajjej da. Issa bħalissa ċemps kontra l-da. Jiena għalija tu għant fuq il-polo, x'taħseb. Naqbel. Mikela fuq nifqawkom. Sarita issa xieħi daqsek. Jew xieħ daqsek. Mela, basically welcome. Thank you. Qed naraw naqa' podcast u l-ewwel topic li ħanitkellmu fuq il-finals naħseb tan-nisa li kienet L-ewwel biss, mela. li l-finals marru Game 5. Naħseb li ma nara Game 5 jiena. Sena l-oħra. Issa nara Game 5. Mela. The research. Bakkar. Kienu 2-0 fuq da. Kolla t-ġiro. U rapport il-futbol. Mela jgħid li kos. Storja kbira dik, Għalek dis-sena Nitkellmu kienet iktar fuq jew speċjali. Kellhom. Eżin kien hemm laqa kontroversi ħabba ġara għal-Game 5 imma Kien għala s-sos u dak. ħabba t-tixta Ġulja. Dak mhux kulħadd kien għattieċ u laqgħa kellkom il-logħba, Mela. U f'xi ħaġa ma rridux ibidlu l-fixtures u whatever. Fem anka ta' dis-sena kienet naqa' komedja. This was on Mother's Day, the last game. Mother's Day, jinkon ġejna nara fil-fatt, 11:30 għamlu għajerġa. Missija. Kienet missi, eżatt. U x'kienet allura intom għalikom issa ġiet Friday jew missa ħallewa Sunday, Saturday ma setgħux jagħmluha. Kien hemm il-final tal-futbol. Għal dis-sena għal-Mother's Day ngħid għal-ommi u għal-ħafna mothers tat-tim tagħna we didn't mind it għax il-mommi ħadet ħafna gost li kienet taqali. Rebħa jew telfa għax kollha kemm aħna drajna dejjem. Imma supporters li forsi kellhom xi family lunch u kienu qed jiġu jieħdu gost. Jiena għalhekk ma ġejtx, vera xtaqt niġi naraw, ma ġejtx huma. Għax toqtolni jom. Min jagħmilhom? Joseph jagħmilhom minn qabel daw il-fixtures. Ma jkunx jaf li sena. Kif ma tkunx taf imma. Le, eżin I'm sure li tkun taf imma għax kemm il-darba tkellimni miegħu għax Mother's Day u tik għandha tiġu għax Father's Day Dejjem ħajkun hemm xi ħaġa. dejjem ħajkun hemm xi ħaġa jgħidu għandu raġun. Probably u jekk tgħaddi sa Game 5 ħadd ma beda jistenna li ħadd tgħaddi sa Game 5 anyway. Mifhem, it's part of the fixture kif Ħaddit ħasana l-oħra. Infatti hu captain. Imma allura ma tistax you adjust like tagħmilha kieku għalija jimmissu għamilha Friday. Naħseb Friday fil-għaxija tkun sabiħa. Saturday kien hemm il-final, kien hemm ħamrun x'ismu. Il-final tal-lig. Għal uħta għali kollu. Estra. Il-futbol Kien hemm in-nies, jien hemm kont ma' Morna. missieri. Mela, għara xtelfat lift, int, Viva Portelli. Għajja tina sponsor. Vera. Għandna bżonn. Shout out. Shout out ta' Vera. Ja Joseph. Vera, ma futbol vera jala. Le, taqali kien kollu malu. Eżempju, jiena verrajt bla sens li kontu tutu, mbagħad stennejtu 2 weeks. Mela ħabba li xoxt. Before game. Bej 3 u 4. Bej 3 u 4 kienu. Ħafna, Intom kontu on the brink u koll, intom kukur baħtu game 4, kontu tal-uqa. Illa la kem kon nobot kukur in player dik, namel ġematej ma nilabx, nġennen. Fil-fat bejn għandaħlu friendlies u għek, għax vera t-trejn imma. X'taħseb minn ġuri kif kien? Tajjeb ta' vera. Nice. Għall-ewwel darba tiegħu apparti li hu vera persona all right. Imma vera morna tajjeb miegħu, trainings vera kienu tajbin, vera konna nkunu intens waqt it-training. Differenza mislan l-oħra waqt li qed nagħbu training 5-on-5 jisna din logħba
kontra l-ikbar enemies tagħna. Ek tittamel. Nispiċċajna l-ġildu wkoll tipo. Ujja, mhux Ta' dak il-ħin ovvja ma vera konet nidħlu fiha. Which I think helped as well. U l-barranija minn kienet tagħkom is-sena l-oħra? Is-sena kienet it-twila x'kien ismu. Bil-ġej li kienet toħroġ ma' korn. Ħażina ġab kien. Twila. Kif insejt tuha? Le, vera ma kienx. Did it power. That's good. Din ewwel video li ħanaħroġ. Nicole Agius. Ujja, whatever, it-twila. Imma vera ma tantx kienet tajba, ħallina niċċajt. Mhux ma kienx tajba, kienet tibrilla kontra teams mhux tajbin. U mbagħad fil-finals u whatever kienu Dik għalija mhux tajba. Għazin Le, mal-belt. imma dis-sena eżempju qasna fejn tilab ħadet MVP u ma nafx ħadet Right. Mhix ħażina, ma Imma jien is-sena l-oħra niftakar bdiet tfalli minn taħt il-basket. eżatt. Għax hi twila, so kienet b'saħħitha ma xorta. Ejja, mhux hekk istija. Fil-fatt fl-aħħar logħba li tliftuha kienet vera labet ħażin. U kontra l-Luxor konna kien hemm ġowi kontrija. Anke l-ewwel barranija kienet tajba tagħkom. Ejja ħafna. Differenza. Konna rbaħna is-super cup magħha. Kienet aħjar mit-tieni waħda taħseb? Differenti, ma naħseb it-tieni waħda aktar b'saħħitha ġeni. Kienet ta' dis-sena. Le ta' dis-sena wow il-barranija. Ejja. Ġieli rajtkom titrejnjaw jien qabel. Tista' tilab magħna. Aħjar minnek żgur. Ekk se ngħidlek. Jew aħjar minnek żgur. Le, ma vera tajba. Naħseb vera, mhux qed niċċajta, naħseb vera tista' tilab magħna. Xi strong u li għal-mara taqbad tidħol genetically li tkun superior anka aħna narawha li 6'6", 6'9". Mela. Taf int taħseb wara. Le, mhux hekk. U ġabret bdejt nara naqa' stats kontrikom 19.6 rebounds per game xi ħaġa hekk. Huge. Xi double naħseb ejja. 19.6. 5 minnhom offensive kienet. So immaġina Jien taf li tittikisu. dik dejjem ngħidha rebounds u assist Malta they are underrated. Rebound huwa wieħed mill-iktar affarijiet importanti fil-logħba. U no one focuses on rebounding għax inti d-defense jieqaf u actually jibda l-offense once you get the ball. Once you get the ball you can have a fast break tista' tissettja għandek ħafna fil-verità ma tantx. Insomma wara 12 years Depiro. Tan-nisa. Min jaf kemm tal-irġiel. Tal-irġiel iktar. Tal-irġiel iktar. Jien qas niftakar li ġili Assjena ma niftakar. Fi żmien Meta Bertu. kont żgħir ma nafx, imma meta kont imur Depiro xi summer school jiena u dejjem bil-data trophies u jisu bil-da sabiħ, għandhom il-kort sabiħ, imma ssja it's difficult. L-irġiel ma nafx ġara Ma dejjem playoffs u hekk. Issa dejjem kienu competition. I remember watching. Għax Illhom ma jkunu kompetittivi sew, anke l-irġiel ilhom. Jisu minn qas l-aħħar sena ta' Rodrik naħseb ma kienu kompetittivi. Mela. Dik storja kbira kienet ta' Rodrik, Mhux hekk. meta kont ġejt minn Maslim għal magħhom, xi darba ngħiduha dik. Mhux meta ikun hemm Rodrik. Ngħiduha jkun hawn Rodrik. Minn hemm ma ħax irruħ id-Depiro ta' fil-verità. Għax ħafna affarijiet. Insomma, intom vera differenti wkoll it-tim tagħkom dis-sena, mis-sena l-oħra. Kien ħafna jisu tibdil u mill-players li marru għal-hips. So it was always a different side of the season. U l-coach imbidel għana wkollu, so this year had Coach Peter Schultz. So there's a big change. L-ewwel esperjenza ta' Peter ukoll. L-esperienza mal-nisa u mal-seniors, għax nasab kien il-coach xi tim qabel. Ma naħseb qas ikkoachja. Kien il-coach ħanejlek il-min, għax kienu il-hips għalija jgħid, il-hips. Wara Rodrik, telaq Rodrik u Maru minn għalija mal-hips. Ejja l-hips. Isra kien hemm imma anke fl-aħħar kien hemm identità tat-tim, xrittu tagħmlu, bdejtu tippressaw. It was a really good journey. U nasab fl-aħħar vera we gelled at the right time when it came to the playoffs. Bdejna ngħidu anke bdejna nitkellmu nara qabel ħadd ma stenna li qas ngħaddu sal-finals, After Depiro had a really good season, you guys had an incredible season. We had never beaten you before.
But we take to game 5. So anka knockout, as in Mux, Għala knockout final final kienet doesn't even close. eżatt, so but Eżatt. li wasal sa game 5 is in Eżatt. And we started saying, you know, jekk nirpura waħda to the but you know, 1-1. Eżatt, eżatt. Another one. So it's very nice for both teams, I think. Le, to take to game definitely. 5. U naħseb I think it anka was a dik good il-ħaġa li l-ewwel logħba ma tliftux, like kienet No, logħba no, tajba, eżatt. so inti tagħmel You know you're there. li you can. Mhux U fil-verità stajtu tirpu għal ewwel logħba kemm tliftuha, It's true, ftit as well. tliftuha. xi 6 points ma Eżatt. hija Bdejtu vera tajjeb. They were all close, except the last one. The last one was Eżatt. Man, they were all. U the last one jisu fit-third quarter jisu għamlu naqaran li weġġa, tax fil-bidu kol kienet naqa. Xorta Qabel kienet close. the other 4 games, kull darba li bdejna nagħmlu run, eżempju, bdejtu When you tiġu get lura, so It's true. qatt ma rnexxielna nagħmlu run. Il-final, Julia Sherry, Mela, kollox. Yeah, really. Julia kienet kollox. Għalhekk- Borċ issa. Borċ issa, Minn Julia għalija. Borċ. Julia Sherry Borch. Għax fuq il-scoreboard hekk keda. Għaret. Imma off the bench, boom, 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 Kien hemm logħba minnhom xi 7-on-7 kienet. Issa, Le, ħafna. ma Mela. nafx kif ma kienx tibda, eżempju. Kienet, ma nafx, forsi jekk kien jibda b'Julia Borch l-oħra ħabba size, eżempju. Ġulja Borx l-oħra kellha season tajjeb. Ejwa, ejwa. Dit ix-xutja vera tajjeb. Ejja. Immistra ma tantx jgħidu tajjeb. Hekk kedna fil-fatt għax. Anka Kristi su. Is-soltu konna ngħidu li tipo għandna 3 point shooting from 3 very point good side. percentage, It's eżatt good percentage u we're strong. Imma la semi-finals, naqqas finals. Naħseb you stepped, specialment knowing Peter, you stepped up the defense. Oh, it did no. U shot fil-verità tħoss dik innaqa pressure. U l-ballu ma tarax dieħel, xi kultant. Ejja. U per eżempju naħseb li tefal żammit kordina fuq Fuq Kristi Kristi. dik. Allura jisu biex jittella l-ballunet Kelli tinħeleb. antipatka. Għamlet xogħla sew. I think we matched up really well, like both teams. Imma mbagħad naħseb li ma bdejniex jirnexxina skorjaw għaw minn 3 pointer, iktar bdejna nidħlu ġewwa, iktar bdejna niftħu lil ġenej ukoll għax jisu mhux dejjem fuqha. U dik li bezzat, nax kellkom ġewwa kellkom il-ġenni. And when out if she dishes out to any of you, għandkom xi percentage. So we're like, what are we gonna try to stop? Vera, You vera. know, so the game plan changed. X'taħsbu fuq ir-regola ta' barranija waħda? Jien naħseb fin-nisa tajba. That's good. To the level ta' training, like, you're suggesting maybe more. Le, għalxiex l-irġil għandhom, It's- għalxiex l-irġil għandhom nejju l-nisa waħda. Ma on court, you can have one foreigner playing, but you can get more. Eżatt, eżatt. Ma, it's true. So like all. Għax jien nara li l-Maltin għandhom iktarijiet fin-nisa mill-li fl-irġil ta' fint. So, True. Lejn, Jiet, xirveri. Għandhom iktar? jiet, ġviri għandhom iktar sej, iktar importanti li kollok erba Maltin tajbin on court every single time rotating mill-li kollok tlieta. Ta' fint? Għajlabu ħafna iktar Maltin mill-li għax il-barranin. Kollok tnejn, minn tista ta' they're gonna play 40 minutes. So il-rotation ħatkun between 3 players kieku. eżatt. U bitnej they are your entire offense jisu. Taf kif għax jista' wieħed Okay, well, that was it sometimes. mhux hekk aħseb wara bitnej, mela xiex. Imma mbagħad livell tan-nisa vera tmorru tajjeb eżempju. Nazzjonal compared ma' l-irġiel. Vera tmorru tajjeb. On an international level. Vera, Mbagħad eżempju lig 4-5 teams, mela, mhux dik. Kienu 6 dis-sena. 6 years. Għax daħlu atleta u Ma l-belt. short to 4 teams ta' so. 4 would be the most competitive. Imma what's the problem? Kif hawn erba' timijiet? Issa. Dejjem konna ġir b'ħams. Atleta. Anzi, dis-sena kienu għamiltu sena berba. Mela. Għax ma kienx hemm atleta ma kienx il-belt, mela. Mbagħad l-ewwel jitla final mal-ewwel, Eżatt. immaġina. Problema, għax inti kif għadamel season sieħ. Season wara season jerġa'. Mela. Min jaf kemm il-logħba lab kontra xulxin. Anzi, dis-sena kienet aħjar, sena oħra kien iktar rounds u kemm il-qatilab kontra l-istess team. Ma taqbiżilkom xek? Dis-sena forsi kienet naqra aħjar, imma xorta kif semmejtu intom stess fil-podcast l-oħrajn, stajna jkollna aktar weekends off, għax biex istejt ħassib weekend off biex issifer. Anzi, to be fair, intom kelkom Saturdays only. Ija. Dik punt ieħor li rrid insemmi eżempju. Qabel kienet ma nafx x'tajjeb jew l-eżempju aħna darba konna nagħbu s-sibt u darba l-ħadd, darba s-sibt tal-menu jkollok
a Sunday off, jew kollok a Saturday off, ta' fint? Jien Aħna, naħseb- eżempju, when it comes tal-irġiel, aħna every Sunday Sunday, kellna. ija. Intom, tan-nisa, Ġiti every kienet aħna Saturday. Sunday, like 2 years ago, għanna Sunday, kontu intom Saturday. Imma dik Jew meta- Sunday tnejn All- aħna. Jien Sunday naħseb- men and women, Eħe, on the same day. Dik kienet aħjar, eżempju Sunday men and Anke women, supporters, għax eżatt, u jekk jiena rrid nara logħba tagħkom, eżempju, inkun pajtem Toqgħod wara tara- l-logħba. Tirta wara Hekk xulxin, inkun it's good. taqal is-sib, u ngħid Anzi- illa lu ser I like terġa' it. il-ħadd eżempju. Punt ieħor dak is-supporters tan-nisa. There is a good number ta' Mela, mela, supporters mela, tan-nisa. ħafna. Jien naħseb hemm iktar mill-irġiel, eh? Naħseb kien hemm iktar jien. Playoffs For the forsi, final, għax playoffs, regular There's a regular season, season, I wouldn't batut. say. Hija mhux anke dana. Le. Kun hemm 20 ruħ, Bottavio b'kollox. Minn Ottavio nkunu eżin. Le, anka tagħna u ma jkunx hemm xejn. Anka fil-finals, jien anka under 19 tagħna. Pereżempju jien niftakar under 19 tagħna ta' Timmy u Samuel. Mifquh kien ikun, dik għall-inqas l-stand waħda li kon hemm dejjem imlija. Under 19, is-sena l-oħra kont coach jien as il-parents ma jiġu hemm. As il-parents Forsi ħabba di ta' YouTube. Jiena kom dan nara. Tejn. Jien kom dan nara. Nkun onest, eh? Jekk tinnotaw, eżempju tagħna Game 5 kien hemm 1K views. Estra. Imma dik naħseb ħabba tal-Mother's Day ukoll. Jiena kont Jista' wieħed Jien jkun. minnhom, anka eżempju. jiena. Jista' jkun. Mek trid tara roba, I'm not gonna prefer watching this. Le, Like, 100%. Ġifieri ma jew xi ħbieb ma jistgħux, jew xi parents inserta ma jistgħux. Vera thelps, ma fl-istess ħin żvantaġġ għax tajtu hija komdu. Tagħmel fuq is-sofan, I just wait. Le, jienek tkun logħba tajba murem. Isbaħt murem u anka Atmosfera. tara naqsos tan-nies u. U anke baby supporters għal pass Mela. games imna. Tagħna. X'isdejjed. Was it like that minn ġarasi? Id-darba li ġejt. Ek, dritt kien ġeja. X'inhu di? Ċejt il-bejt supporters li kunna. U kien hemm wieħed qabżitlu mis-supporters, xut jad-dazbin. U ek dritt lejja ġej. U mbagħad ma nafx min sabtu mal-art. Id-dazbin. Ma kienu tajbin to be fair. Il-xismu kien hemm naqa numru tajjeb. Le bħala player u. Li tilab u jkun hemm naqa support. Eżempju n-naxxar dik li għandhom in-naxxar speċjalment l-irġiel, dejjem you manage to get an X amount of supporters for every game, ta' fin? To be honest anka d-Depiro, eh? Id-Depiro jġibu dak il- Support ta' Starlites. Jiġu żgħar. Imma l-xiex, kif klab zoħra m'għandhom xekkun naxxar għandhom. Jien naħseb. Jien From my that's my. perspective, eżempju, inti coach u għettajt li-l-persi jek iġu jaraw kwek. Zaħ. Naħseb that sense of community li jgħidu ħamur naraw il-coach tilabu għek, naħseb that helps. Fil-kastana aħna, Imma mizzar ġifiri għattejt inti. eżempju, Mizzar, nasib from our end, mizzar, tibda so mini basket, per esempio, naqawom at the end of the session, at the beginning of the session, so there's a game on Sunday, if you want to come watch. And the last Il-ġenral parents, and me in kull even regular season, they came to watch without fail, everything. If it's against, well, maybe we know it's not going to be such a good game. They'll be there with the posters, with the cutouts. Bil-ballun biex jiffirmalu. And even as a player, you know. Sabiħa menz. Mela najsu, mela. sense of community, u l-ħar mill-ħar dik Muġek. Imma jina my question is, kif il-naxxar u għed t-semmi l-Depiro jġibu a good amount? Kif il-klabs l-ħra ħabba management? Xinu il-soluzzjoni għaldi? Għax aħna dejjem ingergrum. Jien taf kem kelmuni minn meta bdejda l-istrina podcast. Taf kem kelmuni nis, għaxek. Imma bat għatma jgħamlu xejn nis. Taf int? Vera. What's the solution? Għalija, about in-nis li mux għedin hemm. Għax €2 biex tidħol. U le, mux għedin. Għas Għas Instagram page memu. Għas? Għas Instagram page memu. Jien naħseb NBA rridu l-improvjaw naqra daw l-affarijiet. Għax anka biex jissib xi kultant nisma' minn nies biex jissib skor jew ħin tal-logħba. Ċement iż-żar. It's not user friendly. Anka l-website u miex user Biex friendly. jissib Anka l-fixtures. biex nsib xi ħaġa jena l-podcast, per eżempju ngħid jien naf ħajkonna l-Nicole u l-Mikela, like ħammur biex issib xi ħaġa impossibbli, man, vera diffiċli issib xi ħaġa. Anzi, dis-sena Isma' ftakar li Joseph Voluntary. Ġifieri daw. Maħna nitkellmu x'in il-problema li Joseph Voluntary, I mean, it's part of the problem ukollu. Għaliex dan voluntary u hemm Joseph u Pawlu u ovvjament mhux se jagħmlu kollox daw. Ġiex minn nies impossibbli. Jiena u int fuq il-podcast ukoll
Miġda, eżin anka jenka kun daħħal xaħat f'miħor mi jaħseb u għara. Association. Association u għara kem kibret u koll, association. Taħseb li kibret imma. Daw dejjem nisma, jiem il-players l-antiki. Dejjem kienu jgħidu isma x'aħna kienu taqali kien dejjem ikun mifquh. Le, eżempju, niftakar mit-tkun żgħira jien f'kelli ġifieri 13, 14, 15, dejjem taqali, dejjem. Ġifieri minn filgħodu sa flaxija. Inti għax trabbejt inti aħna kollha aħna trabbejna fil-basketball. Ejwa, le, eżatt, ma nafx għax hemm dak il-level of commitment mill-players miż-żgħar kulħadd, ma nafx. Eżin, commitment qed ngħid. Anke għall-family maybe it's different, and it's a different environment. Imma, because you said, taraw tikber, nasib opportunitajiet hemm ħafna iktar. Forsi and like we're growing technology-wise and the podcast you can do with social media, you can grow it much more. Imma we're not doing anything. And we're not doing anything, but maybe you have to rope in people that... U taħseb li jekk tiranġa dik imma actually jiġu mbagħad in-nies. I think outreach social media palissa, everything goes on, picture videos, TikToks, anything. I think it's gonna be a start too. Rridu xi ħadd sażuħem. Ejja. Bum. Li għandu moħħu Gen Z. That's Inti mhux Gen Z tiġi da? Ma nafx ġenjen. Nasib we're Gen Z. Intom ikun Gen Z. Għax ġejt ma' student, and I was like... Sma, dawn 98, jien 97, mux aħna Gen Z. U jien ix-xejn. 92, 97, ejja ma tantx. Mux hekk 5 snin l-ewwel. Eżatt. Imagine being 19, zek. Bex tal-01. 01? Mxejn, then I'm coaching players and I hear, oh wait, don't Mela. Fabri mux xi 08 xi ħaġa hekk Fabri. Kaj. 08. Mik, x'taħseb fuq l-esperjenza li kellek ta' Spanja int? Kif kont mort? Naħseb bħala player. Iwa. Dom sena kont? Kont dom season, iwa, season. Season 9 months, season 8 months. 8, 9 It was a very nice experience. So I mean, I think in Malta, a lot of players, that's what they try to aim for. Like, it differs, obviously. You aim to play, overseas. You get a bit of a taster of what it's like to play against different teams. Konna marru naqdu l-flights biex imorru għal-Sofju. We don't even have home and away games. U dani College life is beautiful. I wanted to experience college. I got 4 years, like a student athlete, studying and playing. How did it start? Ma kif sibt il-kontatti biex tmur Spanja? I was trying to go to college. It was COVID year as well, so it was very tough. But aħna kena coaches Spanjoli, ma nafx and they have a lot of contacts obviously, and there was this team in Lanzarote. I was in the Canary Islands in Spain. And we're contacted the coach, the players, a bit of the team. Waħdek kont mik? Kont waħdi. It was a senior team, obviously ma seniors. Ma kont waħda miż-żgħar kind of in the team, so that was different. I think, for example, college life, kulħadd daqsek. This was a bit like intimidating, they don't speak English, more Spanish, but it was a very nice experience. I mean, one of the things, playing against different people, like we were saying, Malta, as on the home and away games, it's always it's nice, but at the same time, going abroad, gets repetitive. Eżempju, kif nistgħu nagħmlu għallok, eżempju, il-Mediterranean College of Sport, ġabu l-Benfica. Ġifiri, you have something to aim for, tgħid li kulħadd ħajasal, definitely not. Taf inti ma you have Benfica li għandek hemm fuq li taf li tista' tmur għal trial. Kif nistgħu nġibu kieku xi ħadd with that connection li jista' jmur għal trial eżempju. It's very out there, even colleges, for example, the more you hear about it, it's like Amloa Sofi, Amloa Christi, Amloa Danica. It's already out there, so what do I have to do? Ma how is it di tagħmel mixtape tal-highlights tiegħek? There's through agencies. How is it? Jien naħseb meta li nafjien ta' Danica, eżempju li kies agents jaraw nazzjonali u hekk. Danica very big college, Arkansas. Mela. Naħseb l-iktar dik l-esperjenza ta' basketball mhux aħna nilagħbu aħna amateurs. U NCAA Division 1. Ħallina trofi. Dik l-esperjenza. Eżempju jiena vera naqbel li we should have both men and women ta' ġifieri u nisa naħseb jitilgħu aktar nisa. Li naftar ġil nelli biss jien. U għalek? College.
Hemm it-tifel Jack ta' Zamit. Mark Paċ. Ma dak mhux college. Le, naħseb Issa college firma. issa. Ma pereżempju dak mar trials. Aha. Hija mar trials. Ġo xi timijiet. It definitely has to be like a push from the athlete themselves, from you know, so you have to make the first step. Mhux hekk kont tmur meta tkun żgħira. Mela. Anka 15 Eżempju, jiena istudejt. kieku tgħid li sa tgħid in the ideal world taqbad 2-3 li huma żgħar għax daw tittaqbadhom mhux ta' inti ta' kemm kellek żmien meta mort. I was it 18, 19? Kwajt da. 2020. Jien naħseb tittaqbadhom qabel fifth formers, hemmhekk titmur naħseb. Fejn tista' tgħid ħa nagħmel sena sentejn barra bħala plejer, ħa nipprova isma'. Illum il-ġurnata online tista' taqbad istudja għax aħna l-Maltin. Jisek importanti madonna jisa ma nemnux li we can make it into sport, especially basketball. And Locally vera, fem. As in locally you cannot make it, or fis-sens. locally? Għalex locally. Għalek u ġifiri dil-mentalità tkun hekk għax you need to go. Ma per eżempju mhux l-NSS kieku jistgħu jagħmlu xi ħaġa hekk. I was going to say the other like. L-NSS naf li marru Lithuania. Lemma per eżempju, you know, tibda minn żgħar, you start kind of specializing, so they're in NSS they're already pushing when they're young to train a bit more, so they're already in this, you know, Mhux hekk. path of I'm giving it an extra push. Ifhem fil-verità daw kellhom l-atleta u l-belt kienu jisom il-mosta tagħna wkoll, I mean, not really. Tgħidilhomx Mosta Tigers, please. Mosta Tigers, ma zbieħ tigri. Tejm. Imma naħseb id-differenza li eżin differenza x'smajtkom xettu fil-tieni podcast li eżempju l-atleta fin-nisa ġew lura players li kienu ħobbu jilagħbu basketball imma forsi waqfu għax ma kellhomx. Eżempju, nsaqsikom lilkom it-tnejn. Ġieli u hekk tgħid ħanieqaf. Għaddu ma salx dak il-punt. Għadek qatt ma qed jiena naħseb kon ngħidha li l-għaldu ġieli xbajta fin. Jien għattat minn darbi dil-sena. Saddejtum ukoll. Tminja, eżatt. Jena ġili tkellimt miegħek ukoll l-iskola, I mean, jena nikkoċja wkoll u jien nikkoċja naqra. And sometimes it's just really overwhelming and I get kind of fed up of it and sick of it, but at the same time when you're an athlete, you're coaching, so it's still beautiful imma. Israjna l-ek waqaft coaching, sena l-oħra. It's not easy. Għax it's too much, u anka dik il-ħaġa li għandek jisu you need a break xi kultant. Kenna u kelli naqa sessions. Ma tibqax jisek motivated, Jew ġili kena per esempio double sessions coaching where exactly after training tagħna qed inħellep u mhux il-vuċi and energy. You're still a student u għalli kollok. Aħseb wara tkun taħdem. Studenta tagħmilha. Le, mhux Tibda taħdem. Mela, jiena s-sena l-oħra kont naħdem u kelli session is-sibt fis-satejt u f'sinar. Lar. Nisma' anke aħna konna at 1:30 kien ikollna training. Every Saturday, bro. Għax imbagħad ħadnilkom aħna. Yeah, thank you. Madonna. Le, too much naħseb. Imma per eżempju di l-atleta u imma ħalli għax forsi ġew naqa' players lura. U anke dis-sena ġiet back in Audi ma' l-Luxol ukoll. Actually, rabba tajjeb. U l-barranin ma kienux players ma ħsiena. jridux jintilfu, jien naħseb jekk ma jintilfux dal-players li all of a sudden jaqbdu jifqu l-players jisek blood dodge. Issa għax ma jkollhomx playing time. Dikki. Jien naħseb li għax eżempju nara ta' daqsi u eżempju ta' daqsek ukoll kemm baqa' players jilagħbu minn nisa tnejn kważi ħadd. Kważi naħseb. Mill-sena tiegħek ukoll, minn fadal inti? 98 u ġifieri. Uwejja U mbagħad minn ta' sena kbar minni għajuna. U għazin waqfet ukoll kważi dis-sena. Imma tixtieq tkompli. Imma ġifieri fera ħasra x'konna grupp tajjeb, konna nitilgħu under 18 nazzjonal u under 16. Imma dejk di tiġri wkoll barra minn Malta jew it's a Malta problem. Nimmaġina li tiġri. Probably. Jena li nitilfu ħafna players, għet naraw per esempio jitilgħu medicina, l-università, and that's the level where they start, you know, they decide and they kind of stop. Kien hemm ħafna players u Starlites tlifnihom. Għandna l-istess problema Julia Borch, għax tisana tigradwa nurse u bix-shift x'ħadd għamel ħabba. Da, Kert l-aħħar podcast tkellimna naħseb għadu asħar għax kien qal li vera bqajt naħseb fuq qal li aħna l-level ta' basketball bejn 14, 15, 16 years old, hemm ikun, anka naraw speċjalment irġiel tgħid tara ġiex players ta' vera. Mbagħad xiġri minn dak il-perjodu l-qoddim. Istra aħna naħseb għandna l-mentalità li sport
Issa, kulħadd jgħid l-iktar ħaġa importanti, ma fl-istess ħin. Kif taqbad tgħid? Xorta. Imma is it a money thing? Is it li għax ma tistax ikollok part-time? Ta' fint? I think there's a much bigger awareness now. So we've been hearing it for a long time on sports, Malta, and they're trying to, make ways, they're trying to make changes. But if something doesn't change, so okay, there's a national sports school, they're doing a very good job. I think they're, Le, tal-ġen. Let's say, enough l-edukazzjoni tibqa' li. So medicina mhux ħadbidel il-lectures, mhux ħadbidel is-sija, mhux ħadbidel il-courses. So ultimately they're going to university and that's going to be, the kind of entry. U hija ma dawk naqa l-inverted commas one-off so. Ma nafx se jew nisa. Taħseb Aħna nitilfu ħafna from that period between sixth form now university gets to the end of the year. Jina sab taf xini u koll, da ħareċ li jattinti. U l-comments u koll kien hemm ċertu affarijiet. Ek mela minx titħallas, jew titħallas ċuċata. Dik diġa demotivator f'ċertu etajiet. Mbagħad hemm tmur kif qalu, memħat jarak. So mort fottejt weekend, mhux fottejt għax tilabu tieħu gost whatever. Imma memħat jarak. So qasem dik it-trill tal-logħba, pereżempju fil-finals, jiena dejjem ngħidha, jiena sa jannar, frar, nista' ma nilabux is-season. U mbagħad fil-playoffs, knockout u l-playoffs state ġewna għanis u anka xorta qasikum li ma xorta ġewna għanis, per esempio Eurocup, meta labna Eurocup għana, kien mifquħ dawk il-lob li tittilab, li anka ma titħallas, imma dawk tittilabhom dawk il-lob, għax it's nice, it's what you trained your whole life for, taf kif. U jisu għak mem xej, u intom kontu 3 timijiet, jew 4, kemm kontu 4. U jisu playing time u m'għandekx fejn tmur. Għax per eżempju inti jekk Jiena xorta wkoll ta' release. Ta' release mhux oħra. Il-parametri. Il-parametri ma nafx kif ma biex qattaw kollox xu. Tgħid li l-klabs għax trabbew plejer, bża l-plejer u ma jitlaqlek. Mhux hekk mhux bil-parametri. Jien niswa xi 5,000 u xi ħaġa naħseb jew kemm. Intom naħseb l-istess, il-ġilu nisa l-istess. Il-ġilu nisa l-istess il-parametri. Nidhirli l-istess. Għax di għal minn ma jafx. L-iktar li titla sa 6K jidhirli. Il-parametri kull darba li tirrepreżenta n-nazzjonal dejjem u kull darba li tilab First Division dejjem jolilek kemm il-valur tiegħek. Li mbagħad jisu l-max li jista' jilħaq xi 6,000. Jidhirli xi 6,000 imma jekk di tibdja ta' 16, 17 tibda tilab bal nazzjonal mal-ewwel tola. U fil-verità fuq il-basketball mhux figura ftit. Eżempju ħanaqbes fuq punt ieħor, jien darba taf xi provajt nagħmel u kelli naqanes li riduha ta' bħala provajt niġbor xi 20 athletes għal sports insurance. Tiftakar kont provajt nagħmilha? Eżempju tħallas għax super expensive sports insurance. Illum il-ġurnata madonna jisu l-ACL. Jisu xi ħaġa eksa, ma nafili kull tim ħajgħaddi iż-żar speċjalment. Aħna kellna perjodu Starlites, kellna xi 3 f'ġimgħa. Ma doffi fejn. Louis, Giacomo, li naħseb dawk it-tnejn. Ġimgħa, u hija xorta gravi. Back to back, per esempio Friday u Saturday. Eżempju dik oħra li ma tantx tagħmel sens. Għali, kif we're an association u m'għandniex players are not insured. Le, ma tagħmel sens. Noħda minn Timmy darbtej kellu ACL. Mela, Timmy wkoll mela stra. U din biex tagħmel operation. Tiġi 6K. Jekk mhux iktar. Jien għamilt keyhole fl-Aqsa, għamilt lejl St. Julian's. Xi 4-5 kgs. Għamilt lejle. Għax u bat tqis fizjo wara ġda long process. Titla sa. Mela xiex. U ġili iweġġaw fil-lob il-players u xorta they're not taken care of. Jien eżempju kont indaħħalha fil-kontratti tiegħi. Jiena dejjem għaddaħħalta fil-kontratti li jiswa if I get injured, anka an ACL injury, ġifieri li l-klabb ħallas. Fem fil-verità, I mean it's the least you can do, taf kif. Imma fem it's the tip of the iceberg, għax l-ambulanza ma jkun hemm taqali. Naħseb dawn l-affarijiet neqsin minnu u għandna bżonn eżatt. Meta Anton weġġa mal-Virtus ma nafx min kien niżel li jgħin, naħseb Omluk. X'Omluk? Taf min kien niżel jidhirli il-mara ta' Alan. Stess? Crazy. Aw, dakinhar bżajna, Mela. Bżajna ta' vera. Ilu.
Ma bżajna, dak kienar. Imma għandek It was wake up bad, call eh? bħal dik Mhux hekk. u ma ġib Unfortunately, il-ħaġa. it's like Imma anka nurse jew fizjo. Mhux hekk. Ħalli ambulanza, teams. imma anka nurse jew Mhux fizjo. hekk. Aħna jkollna fizjo x'tiġi tagħna mat-tim Mela, biex tissapporti mela. għala. Imma Like suppose parents that or- should be a requirement Mhux hekk. for every Mhux team hekk. li jkollok fizjo Fizjo. miegħek Mhux fil-lob. mhux hekk. Mhux xejn ma Futbol bl-ambulanza. I was gonna say we're so close to football, you start like you're on job and No, I don't think you No, can. at the scene. jidaħluha The park. fil-pitch. Football? No, no, Football no. fil-pitch tkun. Istra. I think naħseb l-association tal-futbol li fem, you cannot compare football. Le, ukoll. Ebda minna ma xieħat għat issemmi any other sports. ħadd ma jkollu hekk taf inti. U hija ma fizjo. Fizjo, Yeah, I ma- mean, jiġi kloba kemm ħajħodlok da fizjo. Isma' minn ħajġik kull nar taħat Mux kien. tħallsu ma mux xogħlu. Imma sa eżempju tiġi ta' Imma mhux għax Le. kemm issibek. Le, għalek qed ngħidlek, imma Tifhimni x'qed ngħid? issibhom. U ħadd tiġi biex tara lilkom. Mhux sa tagħmel mill-sija sal-5 u nofs, Le. is-6 flash. Mux hekk. It's good to get for example, if they're studying to be physios, like Uh-huh. Miguel Fabri, for example. Imma da per eżempju kieku Anton Belalsien, u xħat imbagħad. This is a real life thing, go speċi. Naqbel, mhux qed ngħidlek li. Taf inti qed niddibattik jiena li Imma jena, it's ċertu difficult. affarijiet should be non-negotiable, so speċi. Like, all right, we're amici u hekk, imma if you're trying to tagħmel xi ħaġa sura, I mean, rrid ikun hemm viżju. Ekku, vera. A physio for, eżatt, mux team, kull team iġib il-physio team physio, but I'm hard between the two. Di li qed inti vera interessanti. Naħseb ma tantx jagħmlu għall-MBA. Eżempju, meta tkun qed tistudja a As a period good of the opportunity, year. Anka marketing, anka Like a placement. digital whatever daw li jagħmlu daw l-affarijiet. They study. Naħseb jekk tkun associated ma anka ma l-MCAS eżempju li jġibu ċertu nies. Internship, u tagħmel internship. Internship li bil-fors inti isma' għandhom a group of 20 students. It would be interesting. Għandhom sena sħiħa. U anke In inverted tiftaħar, commas. m'għandekx għalfejn tagħmel requirement, kieku Le, jien ma jina qed ngħidlek li jekk iddaħħalha f'parti mill-kors. Eżatt. Eżempju, teachers Ah. jiġu jagħmlu 6 weeks teaching practice. Placement. Ikollhom placement isma' eżempju tnejn Imma li they have to take care of the you market. do the placement, kieku inti you're studying graphic design jew marketing. U jgħidulek xorta you have to do some work experience, show internship as an Iva, ma għamilt. Eh. So, u kieku hemm vacancy l-MBA ma tmurx tagħmela like ħa Ma naħdem fuq vacancy- graphic design. Non-paid. Non-paid internship, ma titħallas. Voluntary internship. Just għandek whatever It's a 2021. new, It's a win-win, Dan. because at the end of the day, you're getting a physio. Nistaw They're learning. nissuġġerixxu għam dawn It will be very l-affarijiet jew. Mux this is the point u speċi of the Ejta tjara, podcast. nasa jibgħu. Joseph, mwexħel mal-computer jgħat. Imma It's good to read. Le, le, Discussion, vera, it's vera. interesting. It's It's Mux interesting. Imma again, it's kemm huma willing ikabru t-tim tagħhom. I mean, that's the biggest question. Għax naħseb daw l-affarijiet mhux m'hemmx hemm bżonn jien ngħidhomlhom. Taf kif? Pero plus, like, for example, student, I mean, he's not going to be a professional, so maybe you don't want someone to be there, li ma tantx forsi għadu jaf. Maħjar mix-xejja. Għajja mix żgur, imma. Imma it's a learning experience. You're qed titfa' For sure, hemm no, anke it's a very good journalism u hekk u Mela, ma nafx tajna Oh, it's very good. issa ġietni hekk Mhux isek. Aha. Naħseb jekk tkun associated. X'inhi? Ker ta' Kwilina beda jagħmilha. Oh, Tiftakar ma journalism. tisu waqaf. U again, ovvja li ħajja qabda, jien kont kellimtu għax kien għamel tal-Eurocup. U if you don't have A something, passion, le mhux a passion, għax kellu passion, miskin kellu ħafna passion, really, well, għax really għarax awesome. kemm għamel xogħol, mhux għal xejn, għax imma għara kemm għamel xogħol, ġifieri, imma if you don't get recognized, u mhux qed tieħu flus. You'll stop it, u dakin every Sunday hemmhekk jagħmel ir-write-ups, mhux se tibqa' tmur every Sunday hemmhekk ma xed taqla xejn u mhux qed Għal You Colin have to get O'Willy. something out of it. mhux hekk. Just, Koll, And those have been there since, Mhux you hekk. know, so it's different as well. Ja, ma xi darba ħajjifu da. Mhux hekk, So so what- we- that's sa again- jiġri meta again, jifu. mhux hekk. again, Luke- that's Luke- the Hemm Luke- Luke, Luke- hemm Luke qed jieħu qed jgħinhom. Ikun Even jew- for example, Luke. Sunday, so- Attajt. Iż-żejru għaw. Ejja. Issa He's helping with the statistics. kontu tafu li huma jażlu l-MVP dawk. Mela, Għax Yes, Mela. through the stats, sorry. il-Ġulja fl-intervista għalla li inti l-MVP tal-loba, eżempju. Issa x'taħsbu fuq għadik? Jien dal-weekend sirt naf speċi. I thought it's through the statistics. Like, Imma minn
Inkella min taħseb għax xatir tkun qed jara l-logħba. Le, to be honest, tal-ewwel, sa ċertu punt naqbel magħha għax huma l-unika ġiex min-nies li jaraw vera every Kull game. logħba. Taf kif? Li nara naqbla sens jien li they have to choose a good player out of both teams. So, per eżempju, il-belt ikollhom player anka fin-nisa li jisu ħatkun well up there għax din every player hekk ta' madwarek mhumiex ta' livell ovvja ħad idher inti l-aħjar. Taf kif? Imma I don't think that should be a criteria. Dak l-aħjar player fis-season imma tim tiegħu qasamlu playoffs. Disqualified u għalija taf kif like it's not something. Imma hekk jagħtaw ħadd ma jieħu l-MVP u ma terbaħx. Le ġieli. Eżempju l-MVP ta'kom, it's either one of your team. Imma dik sal Player of the month, player of the year, u hekk jew the MVP. il-player of the year differenti. Player of the year. Eżatt. Le, player of the year. Player of the year dejjem min jir normal. Le, player of the year ma. Player of the year mill-Malti qed ngħid jien. Mhux Li bla sens. Ta' minna bla sens għax he or she is not the real MVP. Jekk ħanqodu sejrin hekk. Imma Jien ma naħħeġ eżempju, bla sens. le qassina, għax eżempju tagħna ħaddi tal-right, ġenej l-MVP tal-season, tal-league, tal-finals, whatever, imma ma player of the year. Naħseb għal-inqas nistgħu xatt Malti jieħu rekonoxxenza. Give a bonu. Eżatt. Ma mbagħad hekk jiġri fil-player of the year. Malti. Imma anka kien hemm eżin huma naqar random xi kultant il-player of the years. I don't really know how they're chosen. Le, dik il-kriterja ma nafx kif għena. Anka player of the month u hekk. Those are stats. Naħseb dawk Jiena kollu ma nafx I'm mistaken. Jiena naħseb jidir li minn ix-xert għal kull logħba jażu l-aħjar tlieta minn tim u l-aħjar tlieta minn tim. Jekk tkun l-ewwel tieħu eżempju 3 points, jekk tkun it-tieni tieħu 2, jekk tkun it-tielet tieħu 1. And at the end of the year, or at the end of the month, Summation. Ma taraħħix ridiculous dik. Ġifieri inti hemm plejer tal-Mosta li ħabballa punti iktar minnek fl-MVP race. X'aħna nagħmlu bro? ma ħadd ma għada, ħadd ma ħada. Imma as in he can be. Mbagħad għandek il-wins magħhom. Qed tifhimni? So jekk inti ġejt l-ewwel, miegħi li ġejt l-ewwel u jien irbaħtlek, automatically ma tistax tuħodha anti because I won. My team won. Ma naqbilx jiena li kif Kif edha ma. tiġi huwa x'inhi s-soluzzjoni? Le, jkun hemm naqa' common sense fiha u bħal tlift b'100 punt ma ndaħlekx fl-MVP race. Ma min hemm li daħħal If you're a really good player ma tliftx b'100 punt. Imma it's a whole team, so let's say Ma tilabx mal-Mosta. Kif daħħal taf moħħok li hemm xi ħadd li tilef kull logħba u jista' jieħu MVP? Le, kien hemm eżin anka juniors, eżin ma jkunux. insomma, per eżempju, let's issa Ejja, titej xi ħaġa. Le, għaxxej, li jien nħobbu ħafna u ħaqqu ħibi in the conversation, imma kif ma ħadix għalik is-sena l-oħra. Ħada jien. 23 u sinin. Ma ħadix għalik, modu. Mux, u s-sena l-oħra, għalik is-sena ta' qabel ħada. Jien naħseb għax ma kienx Malta. Is-sena l-oħra, That's what I think. imma s-season, eżin. Ejja, ma kienx Malta. Allura, there is no criteria, mela. Għaxa player li average xi 25 points u dik is-sena anke kħiġib il-barranin, għalija l-għalek kontenti. Bil-barranin, jew għax ma labx nazzjonal mbagħad, imma again, mbagħad mela x'in il-kriterja. Taf kif mela m'hemmx I waħda. think even if we put the criteria out there, they should be out there Mux for everyone, hekk. you know? Like, it's, these are the criteria. Ejdu l-għammek. I think it's just the... Vera. Because everyone knows what happened, everyone knows how they're chosen, so you can't say Jien naħseb anything. that's what we like a bit. The organization, I mean... Li minn semi pro nitlaw pro, dik il-qabża, dik il-qabża. U fil-verità huma affarijiet żgħar. So, coming to think of it, mhumiex Jien naħseb irid ikun hemm xi ħadd li jkollu kif bdejt jgħid inti, someone that works, that is his job, li jieħu daw l-affarijiet u actually isma' this is what's happening, isma' di actually and work on these things. Get some clarity, jo. Anka nazzjonal, eżin naqra
eżin per eżempju tagħna jien nara ħafna bħal ċesko ma nafx kif qatt ma jgħidulu għat-training. Jiena dik qatt ma naqbel magħha, X'inhi? Jiena għalija nazzjonali there should be a call-up ta' 25 whatever. Hemmhekk hekk qegħdin, mhux hekk qegħdin. Qatt ma tkun hekk Kurt. Insomma. Qatt ma tkun hekk. U ejja. Insomma, Ħafna players qatt minn nisa ma nafx nisa nitkellem aħna ħafna players qatt ma kienu jkunu msemmijin. Almenu jiġu jieħdu ġimagħtejn tal-gen training għax in-nazzjonal fil-verità when you compete at national level hemmhekk huwa it-training ta' vera li tagħmel. You're competing against the best Maltese, hemmhekk fejn il-level tiegħek jista' jimprovja an extra step mal-klabb. Le, 100%. Però again, jiena għajtuli għal-call-up ta' 3x3. Ma morċ, rrid nieħu kważi ġimagħtej bil-ġiex tournaments, ġimagħtej leave. Jien, ma kellix leave x'nieħu. Impossibbli. Jiena x-xogħol tiegħi mhux ħajduli. Imma dawk ma jagħtuhom tal-gvern, le. Hekk tkun mantità tal-gvern eħe, għaw special leave. Jien kont ħadd special leave, eżempju, niftakar. U xorta għax tan-nazzjonal. Xfi xorta. Le, ma bħala kumpanija tiegħi ma jagħmluhiex. Le, ma jagħmluhiex. So, kikur rrid noħod unpaid, I mean. Le, mhux. U intom kif ikolkom call-up? Jien niftakar fi żmien meta kont żgħira kien ikollhom call-up li kienu ikollhom xi 25 kif qed tgħidu players. Imissa lejt li ma niftakarx li kienet hekk. So kif qed tkun? Issa xi 16, which I think is a bit low. Għax kif qed tgħid jista' jkun hemm ġimgħatej training sew u mbagħad minnhom jaqtaw. Jiena xorta ngħid li they know the 12 qabel. 25 diffiċli biex tagħmel session ukoll. Ifhem bil-forsi hekk imma. Hekk tinniżel, pereżempju hekk Angela tinżel ġimgħa qabel it-tournament. Mhux ovvjat tkun taf it-12. M'għandekx dak il-period. Aħna Andrea kemm il-darba niżel u morna. Mela. U is-sena rbaħna gold meta vera kellna training kemm tajjeb jew le. Kien ġi qabel, kien ġi sew qabel. Mhux hekk titgħallem ħafna u U anka konna nittrejnaw fil-għodu tiftakar ma' Claudia kien jisma' daw l-affarijiet naħseb kollox waqaf issa nħoss. Ħabba l-GSSC u kontu tittrejnaw fil-għodu. Dik kienet parti mill-GSSC. Imma jiena eżempju dik kont disaster hemmhekk. 3 minutes konna nkunu. Ħalli għalli 3 minutes, imma kont nittrejnja fis-7 ta' filgħodu. Isma' di, mur naħdem, ġifieri nieħu shower, niqpa sejjer naħdem part-time, nerġa' training ġieli kont nibda fid-9 ta' flaxija, nasal id-dar fil-11 and in the morning as 12 hours ma kien ikelli. Every day kellkom ma' Claudia? 3 times a week. Imma l-għada ma kienx hemm a progression bej li nagħmel fil-għodu u mat-tim. Ma fil-fatt dak is-season l-iktar, season li kelli injuries. Le, mhux hekk. U għat għandi l-hamstring għad nimbagħti bih sissa. Minn dak is-season. To be fair daw intom tmorru tixxutjawna anke bħala tim. Kont ħanejt inħoss li anke aħna bħala tim orejna differenza minn snin oħra kienu li eżempju sena l-oħra bdejna u naħseb li Sophie u Kristi coming minn Amerika helped għax bdejna nagħmlu extra shooting. Professionality iktar. Il-professionalità ta' anke mortu scrum u dis-sena. Dis-sena anke sena l-oħra. Ma dis-sena kienet imma dak xi ħaġa li jipprovdi d-Depiro. Le, eżatt. Imma dik tkun parti mis-session tagħhom, ġifieri flok Wednesday kolkom training session. Le, extra. So konna mmorru eżempju Wednesday, eżempju mis-6 sa 7 nofs scrum u bagħad mis-7 nofs sa training. Le, u kienet tajba ħabba injuries u hekk conditioning tejn ħafna. Imma parti hekk xorta kontu, ġifieri ħalli għax dik pereżempju xi ħaġa hija perk tad-Depiro. Imma kontu tmorru tixxutjaw kemm il-darba kellkom x'ismu u tmorru tixxutjaw. Naħseb iktar ma kif qed ngħid li għax iktar ħassejna li qed ninaqdu u li actually qed imorru nixxutjaw qed jgħin fil-logħob. Jisu tibda taraħ what you're doing, it's paying off, so... U that is what a team is at the end of the day fil-verità. Mhux hekk. Le, naħseb li jenet ħafna. Mentalità differenti għax qabel konna ngħidu l-għallu training kuljum darba. Imissa actually qed Alla jbirek sibna iktar ħin biex ndaħlu iktar sessions apparti actual basketball. To find a slot everybody can go together. Imma eżempju tina through Scrum kienet tatina programm ta' darbtej fil-ġimgħa li morru nagħmluh x'in irridu, ovvjament konna nsibu l-slots flimkien.
That's really good. Amazing, Le, u Strength kien- and conditioning during the season. Mela. Min jagħmilha Malta? Taf li onestament naħseb intom biss. Le, As a team. Għax aħna l-irġiel l-istess Depiro konna. Intom ma Imma norċin dija, tagħmlu aħna- l-yoga wkoll. Kon hu gost actually. Le, vera, vera. Le, ma ċejjen. Imma da jgħaddi l-ekbot tal-għajtu Le, x'jagħmel. le, anzi. Very good. It's cool, I know. Imma dik tal-ġen, Le, vera, kien ikollna strength and 6 conditioning. weeks program, u bat l-istess pal tan-nazzjonal testing, Eżatt. u bat nerġgħu 6 weeks oħra, so It's more something nasib intom li tamlu għala team type ħafna, but it's more something the individual athlete has to take care of themselves. So Definitely. jena per eżempju rrit imur ġewadi, someone else would imma qabel jisu dejjem that's the ideal world. Issa ma tantx naqbel miegħek, eh? Ma Jien naqbilx naħseb miegħek, laqas, ċertu no. affarijiet Ma should naqbilx be miegħek. introduced. No, that's how bħala it team. is, but it should be like this. Football. Ah, I'm that's saying, fi- no, ah, yes, okay, yes. okay, okay. Football That's how it għandi is right now. ħabib tiegħi jaħdem strength and conditioning coach tal-belt. Il-coach, issa all right, he gets paid well, etc. Il-coach, il-warm-up, every single time, he is, mux il-coach, jgħamlu l-warming up, jgħamlu strength and conditioning coach. Istra. Jibqa jara s-session siħa, Istra. and between drills, l-strength and conditioning coach jaqbad il-players u jħodhom u jdaħlilhom da. Yes. Every session. Dik That's imbagħad good. Eh? professional, tiġi professional. And even this. Maybe, imma eżempju, jekk coach, qed naħseb naqa forsi, jekk coach jgħalmu how to do it. Eħa. Eżempju, Aħna No, ngħid no. għal Julian, kisaw kellna physio għaw strength and conditioning coach u physical għal dawn l-affarijiet u hekk. U mbagħad ma baqax jiġi ma kien jagħti l-affarijiet lil Julian Ejja, ejja. biex eżempju program ta' kull ma trida program. Dik ju, A good once or twice program u konna nagħmlu mobility sew eżempju. Eżatt, That's eżatt. good. Program kull ma trid fil-verità. But I Eżatt. think that's it. But even strength and conditioning, per example, part of the student or call in the course, it's very out there. Like there's a big awareness about the need of strength and conditioning. It's injury prevention. So it's very out there. You have to implement it, where you need to, make sure it's being implemented. Or as a coach, it's difficult. Maybe coaching because I nifhem basic ta' strength and conditioning, but then in three times a week li għandi ma' team, it's difficult to implement. To it. implement, So it has to do with the extra Mhux work, hekk. with the extra sessions. U jien- eżempju ma kontux terfa weights. Mux ħafna bands u għek nimmaġina. Imma bands hekk fil-playoffs qabel konna weights. Ġivi tagħmel a build-up ta' strength Eżatt. mela. Għalhekk 6 weeks u mbagħad naraw nagħmlu test u nerġgħu Right. nollu. Top. It's ideal. Lek net. Ah, That's nice. great. U riżultat li Eżatt. missa. Bisset qabel ta' il-misset da. Yeah, definitely. And għax konet nsemmu nazzjonal naqra qabel ukoll. We tried to do, per esempio, one of the years, I remember kmieni fil-ħodu, qabel l-università, qabel l-skola, we introduced sessions, per esempio, għanna ma' coach Roderick. Mela. Ma mbagħad tibda anki the younger players, per esempio, kemm il-darba jkollhom training. Plus what they're doing, forsi il-coach tal-team, tal-club, they're doing different things, so kemm għaddaħallhom training. They play with the younger ones, anki meta konna saraħna, under 16s, 19s, 23, so it's a bit of an over. So it's more like alliancing. Il-ħaġa li ma jkunx hemm alignment naħseb jien, li tibda tagħmel xi ħaġa. Mbagħad pereżempju fil-għodu mistu jkun just skill work ovvja, ma jkunx jisu affarijiet mhux ħanamel. Mhux one-on-one. U ħalli li tagħmel one-on-one, ma mhux ħanamel affarijiet fuq kif pereżempju Roderick kien tan-nazzjonal naħseb għalhekk kien fil-għodu magħhom. Mhux ħatamel a team structure, mhux ħanorihom play. U mbagħad fil-għaxija ħajmorru jagħmlu xi ħaġa oħra. So it should be imma lejn jien nara tajbin ta' like għax pereżempju intom I'm sure li pereżempju s-sena l-oħra rajt ma rbaħtux. Imma you got a taste of it. Eżatt. Allura tkun daqshekk Xorta close. ġifieri Mhux hekk and then jisu it motivates you to put in more work ħalli tibqa' dej. Eżatt, ġifieri bdejna mis-sena oħra b'dal-programm u iktar sessions u hekk. U nibdew naraw nagħt nirpu fl-aħħar. Mhux hekk. U iktar u iktar. U iktar ikollok boost u tippuxa. Mela hu. Tejn ħafna. Mhux hekk. Fil-fatt regular season vera ġut jgħidu tajjeb. Eżatt. Kontu vera tajjeb. Inti ma kontx season sħiħu. Le, għax kont qed naħdem barra Stockholm, so kont sena sħiħa. U labt ma tim hemmhekk? Ija, kont qed nitrejnja mhux nilab u kien Division 1 ukoll vera tajjeb. Aha. Kont diffiċli biex sibt dat l-actual team imma
kontatti l-istess u nexxili u għal-inqas bajta dejja x'kont imur ġim u hekk imma Differenti. differenti totalment. Differenti ħafna. U nħoss li għajnitni għax għandhom stil ukoll differenti minn tagħna. Ħafna iktar defensively, eżempju, to your face, literally, li Malta. Fil-verità, the limitation comes from ukoll. Per eżempju, jiena ħajti niddefendi dak. At a point, m'hemmx aktar players, qed niddefendi il-David, il-Nathan, u forsi ġiex players oħra li jaffetuni problema li you're not exposing yourself to a lot of players. Allura, you can never learn so much. Inti qiegħed Stockholm, hemm 15-il tim ieħor minn flok it-Italja. Ma tafx minn huma ħadd mur ma tafx ħajamillek. You have to pick up mal-ewwel. Forsi jkollok xi naqas scouting report imma ejja ngħidu. Il-ħin kollu ħad improve iktar bla ma trid taf kif. Jien nara dik hija għal-inqas għalija it's a very big demotivator biex inkompli. Għax jisu dejjem l-istess. Allura that's why jisu saqsejtkom like ma d-dejjaqtux għax kikun qed nilab kontra literalment 3 timijiet oħra. It's even worse. Ara, naħseb l-element ta' tim jisek jekk tiqaf ħadd itilfu. So jekk tkun vera tħobb dak l-element ħadd immissjak. Imma għalli qed tgħid naħseb li għandna nżidu naqra iktar tournaments, ma' eżempju, ġilli niftakar meta konna under 16 konna nitlgħu sqallija ma' Sandro Riolo. Jew eżempju kont mort tournament Istanbul. Ma' Benua, mela kont dawn affarijiet vera, like meta kont żgħira. Li tiqpa' Isom anke dej motivated biex tibqa' dejja u tibqa' timprovja u titjieb u qed tilab kontra nies. Eżempju jien dat tournament ta' Istanbul li tqajt ma' RJ Barrett kien ejja vera. Dak 98 ukoll. Le dak sentej iżgħar minni. So 2000. 2000 crazy. Imma aħna għax kulħadd kien 14 year olds, aħna jiena Benua konna 16. U l-livell kienu ħafna xorta aħjar minn l-ovvja. U dak kif kont intażiltu intu Benua? Naħseb jew għax nazzjonal dak minn under 16. Le, jien naħseb għax eżin mhux kif kont intażiltu. I mean, intażiltu għax jisu inti kont l-aħjar naħseb fis-sena tiegħek u Benua wkoll. Tan-nazzjonali jisu. Bil-mod inti. Bil-mod inti, tara ħajħodlu postu. Ejdu itla ħajħodlu postu. Ejja. Aw. Max. 100%. Max, ejja. Aw. Issa jekk nabda. U ma snin ta' qabel ma kienx. Le, Ġulja Xerri kienet marret ukoll. So wieħed mill-irġiel naħseb ma kienx mar. Le, jew Simon. Le, Simon is-sena tiegħi. Le, ma nafx. Simon 97. Ejja bad, ejja bad. That definitely makes a difference. Listen, with the scouting, for example, if like I'm not on Bar. Before, obviously, every game you have a scouting, you have a video analysis, with the papers, like I don't know how each player and what they do. Malta, okay, you can do scouting video analysis. I know what you can do inside out. You know what I can do, you know. Eżatt. So you don't really you have to study them, but at the same time. Diem dela kontra l-istess. Da kull punt imbagħad. Imma bħala tim naqbel xortax pereżempju jisu dejjem għandek il-barranija, pereżempju il-barranija ta' Depiro kif ħadd iddefendija it's totally different. Pereżempju intom what was the game plan going into the final fuq il-barranija? It takes a different kind of perspective. It becomes more how you're gonna like go into the team rather than individual. Like cut this out. Aktar mill-player nifsu aktar team. I mean, they had a very strong foreigner, you know, Janae, and they were trying to like work our way around it throughout the season. The season they had a really good season. We didn't manage to beat you throughout the season. So kind of the game plan was, you know, trying to limit her as much as possible, but at the same time, you know, she's surrounded by good Maltese players, so we let her kind of play her game, score her points. At the same time, we limit the Maltese. So kienet jisu ħalluha, just il-Malti ma jistgħux iweġġgħu kemm. That's what we're trying, but every game is different. You know that tweġġana waħda daqqa. Biex niġi l-kamera, men. Ejja naħdejja, da, ejja. Għamesit. Għamesit, bravo. Ekbar minni. Istra. Kind of, and then we kind of have to adapt skont xi tittik il-logħba. Għaxina lija bħal Ġenej u bħal Wolf bħal everyone. Fil-verità one-on-one ma tistax iżommu. Like trid tara kif you're gonna limit. Ma fej jidħol il-coach. U fej jiġi coach tajjeb u coach ħażin. U coach li ħallik u coach li pjana. This is
fej coach jitħallas 1 euro, coach jitħallas 100 euro. Mhux hekk. Ta' fin dik id-differenza, kemm hawn coaches li kapaċi jagħmlu hekk. U speċjalment tagħmel mbagħad On the fly adjustments. hekk fil-logħba. Again, so we have a team Fil-logħba. behind them helping some are alone coaching, so Jiena ġieli anka coaches tgħidli kemm tifhem inti David mela, anka coaches time out, jieħu time out at the right time. U kolli waqaf l-ekran Mela. u flok 8 points tiġi 4. Mela. Dik il-differenza ta' 4 basketball it goes a long way. ta'. Mela. Għax ġieli anka fl-ewwel minuta jkollok tieħu time out, bum 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 tara t-timek li jkunu l-adjustments u kif qal Kurt fil-verità Maltin kontra Maltin tafhom blamment, id-differenza hija l-barranija. Jiena dejjem tal-opinjoni, dejjem, speċjalment aħna l-irġiel li għandu ġiġ barranin, jekk klab jirnexxielu jġib ġiġ barranin top, they're in almost every final tal-dan. Speċjalment min kienet l-aħjar barranija tan-nisa. in the fight, I mean, U hija ma throughout the season issa ħallija fil-final. They had a higher chance to win because għax bum il-barranija kienet tal-ġen. Eżatt. Immeċjata vera ħafna fil-final. U jisa xi stepped up ħafna. She's had like a consistent season as well. To be honest naħseb jisu kif bdejtu intom ukoll jisu meta jitilqu Steph, Marija u telqet oħra nsejt isimha. I mean, anka intom Il-hips marru. They all went to the same team. bil-coach b'kollox. U l-hips kellhom naqajk, l-ċalli kien coach nazzjonal, mbagħad waqaf. Jew Le, Natalie. Kien hemm Winnie fil-bidu, rebħu tazza ma' Winnie, kontra minn kontrikom rebħu. Le, aħna ma dejniex ma l-Luxol. Kif ma ddejtux intom? Għax ma konniex barranija, kienet bej il-change ta' Jensen u Ġenej. Jien kont Sweden. So when lajtu? Lajna mis-semifinal. Okay. Is-semifinal kienet. Le, no, il-shield. Eżem biex tasbu fuq it-tim tal-hips. Jien naħseb huwa tim tajjeb għax jekk tara l-players huma tajbin. Nemma naħseb għadhom mhumiex hekk. Like there were, I think there were a lot of high expectations for them, you know, players, ma l-istess team, so anka ħana, we didn't think we're going to be that competitive this season, we're aiming to be competitive. Or banin għam sew. Imma naħseb eżatt, il-differenza hi l-element ta' team waqt li jattilab. Taf Kemm taf dal-player l-oħra b'sasmela. Taf kemm tejn dik. Li kollok a good team chemistry u xi kultant. When you think about it, kważi iktar importanti li tgħid sa tgħid il-players li ma tantx jilagħbu. Dawk iridu li jaqdu t-team u da. Mhux għalhekk meta bdejna nitkellmu barra u bdejna nitkellmu fuq in-nazzjonal u l-barranin fin-nazzjonal. Għalhekk that's the only reason għala naħseb less is more xi kultant fin-nazzjonal. Iġġibx il-barranin kollha li tista' just throw them there. One jiena fin-nazzjonal naf ir-rol tiegħi. Eric Washington ma jafx ir-rol tiegħu fin-nazzjonal. Taf kif? Għax jisu ħajmur hemm, per eżempju, ma Samuel ma kien jaf jilab xejn, disaster. Allura jisu ċertu nies they need to sacrifice li ħafna drabi as in Starlites għandhom dawk il-players li they sacrifice more. As in per eżempju, Sasha fil-bidu bdiet tibda. Mbagħad jisu ma baqgħetx tibda and there is another role. Għandek dik il-ħin to adjust. Taf kif? U naħseb fil-verità bilanċjatkom aktar, xumbat daħlet Pippa in the starting line-up. I think even the first 5 minn ħatana, it was very different throughout the season and that, you know, player li ma tantx nemmen fil-starting 5 because if I was a coach I would change it according to what the team I have in front of me. So Vera? I don't really Le ma naqbilx. or even as a player. Le jiena naqbel ma. Taqbel ma' Mikela? Like if I had to start from the bench I wouldn't mind. Jiena bil-kontra, the other team has to adjust to my players, not I have to adjust. Jiena I have From your point of view tajja. Tipo jiena isma' I'm not dis-sena kellnek mal-coach tagħna Sasha. Man, no way. Aħna, your best 5 adjust to us, mela bil-kontra. Kulħadd jista' jktik xi ħaġa żwel. Mhux hekk jgħid. Jiena naqbel ma' Sasha ma. Ejja. Naqbel ma' Sasha. Il-David Poġġier. David, tilab siemi, saġier. Le jien naqbel miegħek. Naħseb throughout the season kieku jien ma nbiddilu eżin ma nbiddilhom x'hekk Nicole qed tilab ħażin mhux da. Imma
Isu ekk ovvjament everything. Imma mbagħad fil-playoffs ekk ikun hemm xi adjustment, I would do it speċi. Jiena eżempju kikun kun coach, I will make that 5th position, 4th position. Ngħidu għam il-players minn ħajjirbaħ minn dat team. You're gonna, inti ħat issabja lilek eżempju. Tipo, if we win this game, you're gonna start. Jekk le inti ħat tibda full bench. At the same time, I wouldn't want to create like these are the best 5, but then seeing it like a competition. Isma, kull rispett, everyone knows that Imma best 5, mux għax daqsek best 5, raj, l-starting 5. Għaxġili kollok dik il-player, 6th man, li fil-verità. Le, anzi il-bench importanti immens. Le, mux hekk, imma jisu, per eżempju, Sasha, ma naħsibx li hija player minn Pippa, però naħseb ikollok jisu l-Sasha off the bench, it's a better role għalija milli tibda u diġa minti hemm żammit u hemm l-barranija ovvjament. So jisu nara it's a better spark taf kif inżomm aktar għalhekk kieku jien. Issa ovvjament hekk matriċi jew le, I mean, it's another between the coach and story. the players has to be that relationship. Maybe even use the season to test it out. This Mahochi start off the bench. Mhux hekk? So I think. Imma kieku tgħidulhom il-players jew le. I think it depends. Min ħajibda? Le aħna jisu drajna li il-starting 5 ma dawk il-starting 5. So, Intom ma biddiltuhiex throughout the season? kien hemm ġieli Ġulja Xerri flok Josel, Okay. imma mbagħad Issja Josel, man. kien ridna t-tul, so daħħal Josel. Amazing, Wow. Xi 10 snin ma tilafx, man. U tidħol u labet tajjeba, mhux daħlet u The first labet. game. Amazing, man. ma fi- Tlet titfal għandha. Inkolliġu. Insane. U mbagħad tidħol wara 10 snin ta' u tilab u labet tajjeb. Jirkolkom ġa high rocks, so jiġu jirlabu l-fajn. Imma ħaġa Josel baqgħet fit. Dik id-differenza. Imma xorta ta' taqbad ir-ritmu tal-logħba, mhux faċli. U kemm għandha żmien Josel? 38 jew Kont 39. ħanejt. Ta' 38 u 39. Mela, man. mela. Inkredibbli u fil-verità. Sa tim tal-basketball. Għana għattim 5 għadit. Ejdu l-arkantja. Different patches kważi, li tużnu. Kima li jom. I like that player, right? This stares out. Jena They're fine. li għal coach li jem. I like all coaches imma li għal Rodrik top. Jien ngħid għalija meta kont żgħira bdejt ma' Rodrik He's so smartest, yeah. u immanka He is the game his sessions. It's true. Tajjeb bħala coach. Imma Ma' Depiro kien This jikkoċċa bit meta kont żgħira u nibqa' niftakar sessions tiegħu. Imma nista' ngħidlek xi ħaġa ta' falxiex għax he does ma tix tkun ta' coach ta' bar. You do 5 minutes, 10 minutes of research and you make it in a long, you're able to make it in a long-term plan. Isma' dil-ġimgħa da xahar ħan nifoka fuq to Everything has an zone. intention. Ħan nifoka fuq one-on-one defense. Ta' fin ta' affarijiet żgħar jaħasra li għaw coaches qasbis jagħmluha isma' jiġu u ma tkunx taf. It's the planning or before. Eżempju, aħna meta mhux nsemmi l-coaches li għamilta magħhom jien, aħna konna nafu ma' coach partikolari li every Wednesday u every Thursday għandna sija nilagħbu. U nafu li who's losing u konna nżommu l-istess timijiet. Jiġifieri every Wednesday, every Thursday inbidlu x'qed nilagħbu, imma konna dejjem nafu u tnejtlek it-training Konti sessions t-trenjaw kull-jum? Le. Istra. Għax Monday bil-force recovery. Aha. Monday ma tista' tagħmel xejn. Issa saw 3 sessions minn kemm? Minn 5? Mela, Monday recovery. Wednesday, Thursday, mantens boom high li Tuesday ma tgħid inti konna niġġieldu u konna kważi noħorġu mit-training session inkazzati għal xulxin. kemm il-darba It was a banter isma' naqbdu ma' xulxin Eżatt. u konna niġru. U mbagħad Saturday qabel il-logħba tal-ħadd kienet tkun tactical part. Alright. So inti tmur naqa' shooting, isma' aħna ħanamlu hekk u hekk. Ilha 10 minuti. Tilab 10 minuti, mhux iktar minn 10 minutes, imma prepares you for the game after. Tajbu. Għalija kienet tal-ġenna u all you need kif qed ngħidlek jiena naqa' pjan. Aha. Anka bħala player tkun taf isma' llum tiġi excited isma' taf int. Isra indi tal-starting 5 ma nafx, ma per eżempju aħna ma Ferrante ma tkunx taf, Issa. Tħares lej l-scoreboard u Oh, tarak le, mux bda, xilda. jena Le, jena d-dajaqna u koll. Dajjaqni.
Le, ma naqbex maħal, at least fil-dressing room. Eżatt, Eżatt, għal-menu qabel il-logħba mhux fil-warming up. Ħatibda. Jiena meta kont qed nikcoach l-under 19, kont immur fil-whiteboard qabel immur qabilhom nikteb l-ismijiet li ħajbdew il min ħajiddefendu, u mbagħad jisu jidħlu jaraw isimhom jew mhux Nista' ngħidlek xi ħaġa oħra, eżempju. Intom tiwarmjaw differenti, kun taf li ħatibda u ma tkunx taf li ħatibda. U għeja tiġiġ tgħidli ma tawarmjax differenti ta'. Le, Tiġiġ tgħidli ma Jien ma tawarmjax. niwarmjax differenti. Bis-serjetà. mentally jien naħseb mentally tkun differenti. Jiena I get more into sprinting, eżempju biex isma' les biex nilab mill-imbagħad tibda sprinting les biex tilab. Tpoġġi. U tpoġġi seba' minn għalx għamilt warming up. Hija vera. For nothing, anka eżempju xi ħaġa banali. Imma warming up jiena kieku jien coach u da kon nipprova ngħidulhom, tkun taf min huma l-first five. Jekk għandek il-first five ħajibdew. Is-sitta l-oħra li hemm ħajjeħdu rebounds u l-first five ħajibdew jixxutjaw l-iktar. Ta' fint, u mbagħad biddel. Le dik nagħmlu. Anka strategy ma dofi fil-warm-up, ma dofi qas ikun hemm, qas kun taf sa tagħmel u ejja. Le, dik. Come on. Le, ma naqbex magħha. Ħażin. Mhux għalhekk pereżempju sa I'm getting what nid-dog jena għal-mosta. Imma tibqa sal-aħħar 10 minuti biex tarak mhux ħadd intlab il-logħba, u mbagħad tara wieħed ġej fl-aħħar jiġri. It-Tigers. Jiġri Sasha. Jiġri biex tibda l-logħba. Crazy. Ġieli ġażilna. Last year, what was it called? Valletta ma. Oh, Fusion. It was a bit like that last year, but this year was better with Valletta not less. Imma eżempju ġieli rajt il-fusion ta' sena. It was organized. Fusion was organized. Mhux biex tweġġaw. Ekkont ħanejt. Mur tibda li tweġġa. It's true, jispiċaw il-logħba jimxu fuq il-court, like even motivation-wise. But this year it was better. What is the solution of it? Għax fil-verità jisu jiena from an Jien association. iż-żarbiż qas nilagħbhom, il-barranija kieku ma nilagħbix. Ejja, ma from an association perspective nifhem għala jħallu l-fusion. Għax at least is-sena tal-club. Taf kif? Imma in a way, like x'ħadd jieħu minna. It's tough. Tough kif? It's good. There are more teams, you have more rotation, but at the end of the day, Dis-sena xorta na aħjar għax l-atleta kif għattu ġabu imma I mean xorta there is. Fil-verità nħoss li pers kif għedna li ta' daqsna waqfu għandhom forsi jitħajru biex imorru ma' dat-teams. Imma li tmurru taqla xeba fil-logħba mbagħad. Nikri sejn doriti sinu għad nilgħab. Imma di oħra tissemmi il-kili. Ma nifraħiex jendi, mawx courts. Mawx courts. School gyms or full science courts. It's true. Mawx courts, mi. Mawx courts. U intom kontu blessed, għax Depiro għall-inqas tista' tmur tagħmel xi ħaġa. Imma Depiro ma tistax titrenja ta'. Le ma tistax, imma kirrid immur nixxutja fil-ħodu. Għandhom premises. Jien ma nafx kif ma xrajtu shooting machine, hemmhekk tkun top shooting machine. Na jegri. Imma xogħol eżempju 3-pointer mill-ġemp ma sax tixtieq. Imma l-inqas jmin Għax il-ħajt mal-eżatt ma 3-point line. U iktar l-area small, imma eżempju. Depiro għandhom premises, Luxor għandhom premises, Ħibs għandhom premises, Naxxar m'għandhomx, imma ħalli għali għandkom jisutu korts għan nursery. Jiena qed ngħidlek għan nurseries. Kif qatt jista' l-fusion, kif qatt jistgħu il-belt tikkompeti meta taf li biex tikrikort illum il-ġurnata għandek mill-inqas €40. Meta tgħid €40 times 4. Mara dik fil-ġimgħa 4, 8, 12, 16. Minar jiena ngħidlek għas-seniors biss. Ma jżu mhux qed jiġġenerali kif in-nursery. Ara xi spiża. Qed tifhem? Plus il-coach, plus l-equipment. Ma kif tista' tkun dik li mawx, kif jista' jkun m'għandniex courts biżżejjed magħna? Tmur ikun jiżloq imbagħad. Mela. Għax f'jannar u frar ikun hemm perjodu tmur u ma tafx hekk mhux ħadd ilab. Anka s-success kellna. Darba jkollna training u ma tantx nilagħbu speċa shooting pereżempju. Imma ħallija, imma qed tifhmu mhux qed nipprova ngħid. Le. Eżempju jekk kollok il-premises tiegħek, kif ma nafx kif il-gvern ma jinċentivax li klabb ikollu premises. Biex in-naxxar mhux qed jgħinhom b'xi mod. Issa eżempju għalija the best well-run club u għandhom. In-naxxar għalija they are top when it comes to administration. Immaġina għandhom il-premises tal-Ħibs. Immaġina. Timmaġina l-missierek mi.
bil-premises tal-ħibs, xivvinta. Il-ħolma tiegħu żgur. Anke biċċa clubhouse per eżempju. Proset. Taf kont għamil differenzi. Issa dik eżempju, jiena tkellimnija jiena u Kert, jiena għalija club to be successful, it has to run as a business. Eżempju, I don't accept NBA, ħansemmi l-NBA. Kif l-NBA il-kafeterja ma fetaħiċu? Qabbat in-nisu, all right, voluntary, whatever, qed tifhimni? Imma if that runs as a business. Voluntary, x'inhi di? Joseph volontarjat, mhux ħaj jirranjaw, eżin titqabbat in-nies biex jiftħu da, kif jgħid barra l-kiosk, u mhux ġewwa u jiftħu biċċa ħajt. Hekk kien il-pjan. Imma tafx qed ngħid, jien qed ngħidlek fil-GSSC. Mifquħ ta' għali. Madonna, ġib kull ma trid ġiġ bramel bil-ramen. U għallin qas tagħmel xi ħaġa. There was FIBA kien sar Malta under 18 u ħadda under 16 u said kien ħajsir l-NSS ma kellhomx tak shop or something. They were like ejja bħala fundraiser għalina biex nixtru naqa' flus. U speċjalment minna t-t-shirts tan-nazzjonali bil-flus ten. Right, Għadna sponsors naqa' popcorn naqa' packets u anke għalina kien ċina inizjattiva tagħmel kollu. Imqar il-clubs ikollhom kafeterja ta'. Mela. Mhux qed ngħidlek affarijiet ta' barra, kafeterja ta'. U fil-verità, like, tgħidlix l-iskuża, missa kamilta, taf kif? Tgħidlix għax ġifieri tgħidlix għala ma għamiltix. Hemm xi skuża, ma jinteressanix l-iskuża. Vera. Ma jistax ikun m'hemmx. Taf kif? Le, intom, għax ma tkomx il-permess. Imma eżempju, d-Depiro. Għansem id-Depiro, da. Forsi m'għandhomx permess li jagħmlu kafeterja. Imma parent ġie. Ħalla t-tifel. Ma jieħux kafe. Jiena għandi t-tifel issa. Jiena kieku mmur. Inħalli t-tifel. Immur nieħu kafe. Immur nerġa' naraħna, jieħu gost. Li tħaddaħ bih forsi nħodlu video. Ma tmur kelma ma' parent ieħor. Imma that make, eżempju l-hips li għandhom il-hips. Għandhom bar hemmhekk. Il-pavilion. Ħalli għalli jikruħ il-third party imma anke tiltaqa' ma' player. Between seasons. Isma' ja ma niltawx. Ejja. Taf anke tidħol hekk. Vera. Jiena għalija this is the small things li tibda mill-club żombad. Mela. Ara l-parents per esempio jibdew kienu xulxin community. That's where supporters come in. Battejt laqna taqali narawhom flimkien. Everything's linked. Vera. Eżempju waħda, jien kont nikkoċa. Manna, kont nikkoċa lilek, meta kont żgħira. One of the things li missiera kien jagħmel li jiena qatt ma kontrajta with any other club kien ilaqqa l-parents. Qabel isma' l-under 14, isma' David Buġer is going to be the coach of under 14. Jagħmel an inverted commas a parents committee u dejjem ikollok 2 or 3 parents li daw tfal in inverted commas tagħmel kollox. U jorganizzawlhom once a month, tmurx kayaking, tmurx trekking, tmurx imdina treasure hunt, tmurx abseiling, tmurx whatever. Imma it-tfal you create a family. Qed tifhem li intom anka seniors level tagħmlu għandhom li tmorru għaw dax eżempju bħala club. Tiġi minnhom tiġi minnkom bħala players, ma ċiex tiġi minnkom bħala players. Għax meta kontu żgħar kienu jagħmlu l hekk. Qed tifhem? Jiena għalija that is istrek jekk il-club, jekk id-Depiro, jekk Luxol għandhom xi ħaġa naħseb jagħmlu kafeterja fejn tista' tħalli t-tfal jilagħbu. Luxol għandhom. Tħalli t-tfal jilagħbu, jistgħu jieħdu kafe. Jaraw it-tifel jilagħab at the same time. Imma din hija limitation li għala jisu l-basketball ma jistax jimxu l-qoddim. Ma jistax jidħol xatt minn tal-gvern aħna Malta. Mhux ovvja jidħol xatt, it's political, jgħaddi u jgħin il-dal-klabs. Ma titissibu dak il-ġaħatu. I'm sure li n-naxxar provaw jagħmlu minn kollox to get this. Jien għid l-immaġina n-naxxar ikollhom courts għal-ħibs. Il-trophy cabinet jgħet il-konsil lokali tan-naxxar. Nistaw nitlu l-ġim nara u nara. Eżatt. Mela xi. Mhux these little things jagħmlu differenza. Dak it's back to the original point. Hekk inti minn xtara xejn li qed tieħu lura xejn, apparti it-team perspective għax ovvjament li tmur u tal-eżamijiet kordina wara ġurnata xogħol toqgħod tajjara naqra, it's nice. Taf kif? Imma hekk m'hemmx affarijiet oħra, they're not gonna keep you there u di l-istess ħaġa. Taf kif? Anzi d-Depiro arranġaw il-premises u għamlu barra tajjeb. U barra ħajġi issa ħajamlu courts tal-basketball outdoor just biex it-tfal imorru jilagħbu tal-lokal imorru jilagħbu. Jixxut jawna. Taf int
Il-qaħbeċ, u jien niftakarni ħaġa oħra, bes fuq xi ħaġa oħra. Meta kont żejjena konna mmorru kull nhar taħat il-Marsa nilagħbu streetball. U wow, lop konna nilagħbu. Kienet tkun vera sabiħa. Imma it was the only available court jaħasra li tista' taqbad u tmur. Jiena hekk iltqajt ma' Kit demek. Issa rajt. Kont mort il-Marsa. Meta kien żgħar konseptu tifla il-Kit. U mort qed nilagħbu, għattilla alla dit-tifla x'inhi tajba. U għamil li ġiex bosti, għattilla alla dit-tifla jien, u mbagħad tħanilha b'sew issa tal-ewwel jżid dan. Mela, hekk, issa kien imur ħafna Kit il-Marsa. Jien naħseb jekk nagħmlu dik il-komunità hekk jien nexxielna b'xi mod ikun hawn xi ħadd li forsi jitħallas forsi jġib fondi mill-FIBA. Issa ma nġibux fondi mill-FIBA. Ma jkollok il-premises l-ewwel. I mean, that's the base of everything. U l-premises diffiċli. Isma, eżempju, Depiro, il-Hips, they don't have the premises, il-gvern selfilhom il-premises for 100 years. Tafin? That's the premises they have, mux because they own it, mux taħħom. Mbagħad it-comes fair play jgħidu l-gvern. Insomma, ħammana il-bu naqapol. Imma jgħidu l-gvern, għamiex inti tgħid it should be run as a business, hekk il-gvern itik premises, mbagħad insomma xi kollok kirja u I guess and that's all it takes. Ma anke jkollok kirja. U l-kirja qed iddawar ħalli għal imbagħad tal-kumitatu hekk der dan. Imma hawn postijiet ta' li they're government owned. Ma nafx kemm hemm tax jiena naħseb li le-kort ma ħadux u kort għandek bżonn erja. Tinsiex u indoor. Imma ma taħsibx li skuża mela qed nifukaw fuq balla sports. Eżempju, da kemm investa biex issa jmorru gyms? 5 miljuni? Bro, 5 miljuni għaf kemm il-kort tibni. Owejja. Le? Le, kemm il-kort ħatibni, bro? Ejja ngħidu ħadd ix-xija l-premises. Imma kek wieħed ta' għandna bżonn. Le, wieħed ma din dal-argument għax kien hemm dak li. Jiena ngħidlek hekk, għal xiex. Eżempju l-mellieħa. Il-mellieħa pruvaw jibdew xi ħaġa jużaw il-kort ta' barra. Saqqafulhom il-kort. Ta' mhix kort, saqfu l-kort. Imma saqfu għattieħ bil-plastik xi ħaġa. Is-sawt ħibs bissem, ħibs huma daqshekk b'saħħithom jiġbor is-sawt kollu. Il-kottoniera kif m'hemmx xi ħadd li għad basketball team. Jien niftakar qabel kien hemm ħall-qormi. Hemm ħall-qormi, ħamrun, Furjana, Belt, dik l-erja kollha. Kolla, futbol. M'hemmx klabb tal-basketball. Ifhem ir-Rabat għandhom naqal Mosta hekk ukoll. Ara kemm jiġbdu nisman. Rabat għandhom ħadd Dingli Mosta, Rabat għandhom a big area u fil-verità quite Malta kollu sentri. Ma kieku jiena tnejlek jagħmlu hekk x'imkien il-mellieħa fejn tiġbor team from the north of Malta. U premises is-south. U koll kważi ħadġib ħattella l-level. Mhux hekk. And they are building like facilities for the handballing and swimming. There are. It just takes a lot of pushing. Too much pushing. Mbagħad jinbidel il-gvern u it's another story. Taf kif terġa' tibda mill-bidu. Tħallna mill-tazza għall-politika. Mhux hekk imma vera. Everything's linked, gets into everything in politics. Xejn ma jgħinu xi kultant. Meta titkellem jisu fuq il-problemi li dan jisu xejn ma jgħinu kif għal everything is linked together. Imma anke pereżempju li naħseb anke l xi saqsuna like now I was going to be speaking about in after ġenerazzjonijiet li tilajn like there's some talent there's some really good there's even pereżempju now in the women's basketball there's a spark għax Caitlin Clark għax you know, so all these, you know, they start enough, people are going to be more interested, they're going to want to do, Vera. So, like there's more. Isu Italija, l-ewwel darba li vera qatt nara like women's basketball. Għax rajt li Angel Reese, college, taf kif. And it's so nice, li da, per esempio, in Paige Beckers, per esempio, she just got drafted WNBA. They're like my age, so Tara, your age, Tara fej waslu, and you can follow them, you've been following them since they were young. To be honest, we're in not a golden generation, and jisu naħseb l-era li l-vera jisu the women in basketball are pushing. And it fuse into different sports as well, not just basketball, only like women's sport in general, naħseb. Vera. Imma jisu sabiħ li tara jisu in the NBA sector u kol. Vera. Taf kif.
Imma ħassja. Niftħu small players committee. Kien hemm mhux idea. Very good idea. Nitfilha jien kieku. Very good idea. And like you're mentioning, for example, players that step out of the game. Daħluhom enough referees, daħluhom someone. Isma' Referee referees. story. Storja kompletament. You're in touch with the game. Jien xi ħaġa żgħira. Tant kemm għandna barranin. Mhux hekk. U jkun hawn barranin ta' kwalità li jistgħu jgħinu jġibu dejjat u whatever. Mela. Sure. Jiena, pereżempju di ta' 3x3 kamil bdija. Illum dak Mar lura Poland. Mela, Kien tal-ġen tal-ġen, bħala da. referi kien Aha, super kien nice. tal-ġen. U bdija. Rajtek? Imma jien taf x'inhu ma dawn l-inizjattivi żgħar li pereżempju kif irrid noqgħod inħallas għall-parking jien. Mhux crazy. Tgħidlix ta' minhom l-MCP, ma jinteressanix. Tgħidlix il-da. U tgħidlix l-iskuża għala ma tajtilix. Ejdli nazzjonal kull jum hemm u rrid noqgħod barra nsib. Għax mhux ħanħallas għat-tujura. Tri issa mela. U ejja, jisu affarijiet żgħar li jisu crazy li taf kif ma nagħmlu xejn fuqhom. Eżempju, jien naf li water polo għalhekk ħanerġa' naqbes fid-diskursata li inti nazzjonal missek tkun a selective of 25, imma mbagħad 12 will make it, imma that 12 incentivhom. Eżempju water polo, it-tuhom €100 fix-xahar. Imma mħallsin għal sena sieħa. Mela inti taf tgħidli mhux flus €100. Petrol, training. Ta' 17-16 mhux. Eżatt, inti taf li jekk ħajintażel għan-nazzjonal you're gonna work your ass off. Biex almenu tipprova tkun ma' 12. X-differenza? Alright. Nistaw noħorġu barra, please. Barra, ejja.